ঘটনাটাই হলো মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। সোমবার রাতে মঙ্গলপুর অবস্থিত 19 নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্গাপুর থেকে আসানসোলগামী রাস্তায় একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ট্রাক ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তখনই একটি 4 চাকা গাড়ি তার পাশ দিয়ে পেরোতে গিয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায় এবং তখনই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে 4 চাকা গাড়িটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে। জানা গেছে 4 চাকা গাড়িটি কলকাতা থেকে আসানসোল যাচ্ছিল এবং যাওয়ার পথে এই ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় 4 চাকা গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়। জানা যায় গাড়ির চালক তিনি কলকাতার বাসিন্দা এবং তিনি কাজের সূত্রে আসানসোল যাচ্ছিলেন। এই ঘটনায় 4 চাকা গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই ঘটনার ফলে দীর্ঘক্ষণ ধরে যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ এসে গাড়ির চালককে উদ্ধার করে এবং পরিস্থিতি সামাল দেয়। তবে এই ঘটনায় গাড়িতে থাকা যাত্রীরা জখম হয়। ज्यादा पक रहा था, किधर गए हो? चलो आ जाओ उसको। विप्लव बाद्दोकरेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH 60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेम्पल, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961, 7001804855।